ang Christians ilang gihimong talan-awon. May mga leyon silang gipanggutom nila nga nas ilawom sa amphitheater, gipanggutom unya na sila madakpan nga Christian, ila kining dalhunog ang iyang pamilya, unya sultihan ang amahan sa pamilya. Kung mapatay nimo kining mga leyon, luwas kamo tanan sa pamilya. Naghimo ang Israel sa ilang kaugalingon ug daghan kaayo mga balaod. Gi-expand nila pag-ayo ang ilang mabasa nga gisulat ni Moses aron mahimo nilang sunod. Gi-expand kana nila mao nay hinungdan nga pag-abot ni Ginoong Hesus dili nila madawat ang iyang tinudluan. Ang mga pangulo sa templo dili kadawat sa tinudluan ni Ginoong Hesus kay sukuhi man ang iya. But remember, Jesus actually came down to bring them back to the pure message and laws of the Father. Rizal, read the Bible. Now, the point is this. We were Christians in identity. We never know a lot of the things we do are not from the Bible. They are actually old pagan practices brought into the church during the first, second, and later years in the history of Christianity. Last night, we ended part 1 of our topic, a very important subject matter, the call to come out of Babylon. We explained to you already that this is one of the most important message any person on earth should hear before Jesus comes, because this is the second of the last warning message in Revelation 14, verses 6 to 12. There are 3 important messages of the angels that is to be broadcasted around the world with a loud voice. The first one we have already defined was to invite people to worship God, the true essence of worship, God's creatorship, and also reminding us that we are to give glory to Him in all things that we do. And also to remind us that we are already in the time of judgment. The second angel's message is what we are dealing with this time. Babylon has fallen. And that is Revelation 14, verse 8. But Revelation 18, verse 4 warns us, come out of Babylon, my people. Don't stay there. So what must this Babylon be? This is a symbolic language, a symbolic name. Because as I have told you, when John received this vision and heard the words of warning, Babylon has fallen. Babylon as a kingdom was already non-existent. Dugay na kaayo ang Babylonia, gilumpag ni King Cyrus 539 BC pakadto. Pagsulat ni John sa Revelation is about 94 or 95 to between 94 to 95 AD. More than 600 years since the fall of Babylon into the hands of the Medes. Karon ang warning ni John, Babylon has fallen. Well, it's past tense, yes. But the term, come out of here, my people, that's a call for the people of the last days. Kita ang na-involve, ana. So, importante kayo nga atong mahibaluan, unsay kahulugan sa pulong Babylon. Ako nang gi-remind sa inyo kagabi pagsugod. Dito ni magsugod sa Tower of Babel. Ang Tower of Babel dito sa pagkahuman a few years after the flood during the time of Noah. The Babel that was built by King Nimrod, who, proclaimed himself a king. That Babel was the kingdom where the original apostasy has come from. I gave you at least 4 meanings of Babylon, the spiritual meanings of Babylon. One meaning is,
It means man's attempt to save himself. They were building a tower so that if there will be a flood again, they can just simply go up the flood. That's the first meaning. The attempt of man to save himself, which means righteousness by works, which is far from the biblical teaching. We are saved by grace. We are not saved by any effort that we do. And Babylon stood for a man attempting to save himself. Number two, Babylon means defiance against God's revealed will. God has already made His word. I'm not going to destroy the world with flood again. But they did not believe Him. It's a defiance of God's revealed will. Number three, Babylon means confusion. Particularly religious confusion, where people talk on different things which are not biblically based, but they believe it anyway. That's religious confusion. It comes from the babbling that took place during the time when Nimrod and his men built the Tower of Babel. Nagbabble na lang sila because there was a confusion in language. And the fourth meaning of Babylon that we have already explained to you in the past is it means the pride of man that lead him to his fall. And in particular, that's the story of Nebuchadnezzar when he said, "Look at this Babylon which I have made." And after that, you remember the story of Nebuchadnezzar. He was insane for 7 years. The fool of man, after he cherished a pride to honor himself. Now, sa time sa Old Testament Israel, we know that before Jerusalem was conquered by the Babylonians, there was already the influence of Babylon in or among the people of Israel. Muna nga gitagaan sa Diyos og pananahon si Prophet Ezekiel, a contemporary of Daniel. And we read that already in Ezekiel 8:13 and 14. Tanawa ug unsay gihimo sa akong katawhan. That's Israel, ang katawhan niya, na influensya sa Babylonia, nanimba na sa Diyos sa mga Babylonians. Muna iyang nakulbaan. Og sa matod pa niya, turn again and you will see greater abominations. He brought me to the door of the north gate at the Lord's house, and to my dismay, women were sitting there weeping for Tammuz. So we ended our discussion yesterday with a big question. Kinsa man ni si Tammuz? This is the story. Tammuz is the son of Queen Semiramis. And who is Semiramis? Semiramis was the wife of Nimrod, the builder of the Tower of Babel, the son of Cush, the son of Ham, the son of Noah, who was cursed by Noah because he has done something offensive to the family. Itong gikatawaan bitaw niya si Noah nga natulog, nga naghubo tungod sa iyang kahubog, unya iyang gisugilon sa iyang duha ka igsuon, si Sim ug si Japet. Tanawa ninyo ang atong amahan, natulog nga nahubo. Grabe, para sa kang Noah, that was a major offense. It's displaying a shameful thing and announcing it to the public. Abi ninyo makahigluan, usa man ni ka-warning para nato. Ug naay makauulaw nga hitabo sa sulod sa atong pamilya, or sa sulod sa atong iglesia, or sa sulod sa atong community, dili na para bandilyo. Sa Bible, ang usa ka sakop sa panimalay nga mubandilyo sa dili mayong talan-awon sa sulod sa iyang panimalay, tunglohon na mao na ginganlan sa Bible og Hamitic curse. Ham was cursed, and the descendants of Ham was cursed. But let's go back to the story of Semiramis anyway, the wife of Nimrod. Semiramis, unfortunately, when Nimrod died, siya na ang nag-rule as queen. Bright, clever, beautiful. Og niingon siya pagsultis katawhan nga iyang gipanguluhan. Ang atong hari ning biya lang nato in order to rule above us in a greater sphere. Siya karon ana-ana sa langit, og siya nagluwas kanato aron makapahulay ta panahon sa kagabion iyang gipakigbatukan ang iyang mga kaaway apan sa panahon sa buntag iya tang gibuhi pinaagi sa iyang silaw.
Nimrod was the original sun god. And Semiramis, the wife of Nimrod, mentioned 2 years after namatay si Nimrod, nibuntis man si Semiramis. Pagkabuntis niya, gi-announce niya sa iyang mga sumusunod, dalaygon ang atong makagagahom. Kay nagbilin siya, binhi kanako, kay ang iyang bidlisiw, gipaigo niya sa akong tiyan, ug niya karon susulod sa akong taguangkan, ang anak sa atong Dios. So ang anak kibali, ang gibuntis ni Semiramis, giisip sa mga tao nga anak sa sun god. And who was the son of Semiramis and the sun god? Nimrod. It was Tammuz. Mauni ang usa sa pinakakaraan kaayo nga Dios sa mga pagano nga na-record both sa Bible ug sa extra-biblical source. Ingon ana ang kaagi ni Tammuz, he was the son of Semiramis. So ang relationship ni Semiramis ug ni Tammuz mao na ang original nga relationship nga murag nahimong pattern sa gingalan nato mother and son. Divine mother and son. In fact, mga kaigsunan, alang sa inyong kasayuran, ang original nga trilogy gikan sa pagans was the Father, the Mother, and the Son. Ako lang ang lakbit na sa inyo, kamunay hubad ug unsay kahulugan niya na sa iyang equivalent sa pagkakaroon sa dihang mikuyanap sa atong modernong Kristyanismo ang karaan nga practice sa mga pagano. Kay naa na may divine trilogy as of this time. But I leave the interpretation to you. I'm not going to go beyond what I have already described. Now, that's the earliest form of idolatry. And this involves the people of Israel kaysa nakbihag na sila sa Babylonia, ang mga Israelites, nag-worship naman sila, sumala sa pag-worship sa mga Babylonians. Paminawaran ninyo ng giingon sa usa ka karaan nga magsusulat sa history. Sa libro nga The Worship of Nature, Volume 1, page 529, giingon diha, in ancient Babylonia, the sun was worshipped from immemorial antiquity. So, Semiramis claimed nga ang sun nagbeam sa iyahang sidlak ug nabuntis siya. Pagkabuntis, ang iyang anak sa adlaw, kay anak man sa adlaw nga migahom sa sulod sa iyang taguangkan. So, she became the mother of God. So, nahitabo na dahil ang gingalan natog mother and son relationship. Thus, began the worship of the mother and son, whose worship spread throughout the ancient world. Of course, the names and some of the facts were adapted to meet the different cultures of the different ancient nations. For example, sa Egypt, the story of Isis and Osiris, that's the mother and son. Ang goddess of Egyptians o ang son of the goddess, God gihapon, the sun god, Isis and Osiris. Then there was Frigga and Balder. That's the Scandinavian god. Si Frigga ang god nga gisimba nila sa Friday. Si Balder mauna ang sun god sa Scandinavia. Another European country, part of the original Roman Empire. Then there is the story of Venus and Adonis. For the Greeks, Venus and Adonis. Then there is the story of Star, Cybele, Diana, Mithras, Bacchus, and then Astura or Asteroth and Baal. So kana mga igsuon nga ancient god and goddesses, mother and son relationship, ang adaptation na sa different cultures from the original mother and son, Semiramis and Tammuz. And the father who impregnated by the beam of the sun, the mother of the son of God. So si Tammuz, ang iyang title, the son of the sun God. Did you get that? Mauna ang original. Unya, ingon pagyod, ang manalag na ang Ginoo misulti pagyod sa kang Jeremiah. Tan-awara og unsay gihimo nining mga tawhana, Jeremiah 7:17 to 18. Do you not see what they do in the cities of Judah?
and in the streets of Jerusalem, the children gather wood, the fathers kindle the fire, and the women knead the dough to make cakes for the Queen of Heaven, and they pour out drink offerings to other gods that they may provoke me to anger. Hinumdumi, ang Diyos hate gyud niya kaayo ang idolatry. But here are the people of Israel, now contaminated by the paganism, heathenism, apostasy of the Babylonians. Nag-worship apan ang gisimba ang mga Diyos-Diyos na. Gawas pa ni Ana ang kababayanaan. Nagluto sila ni Ana ang ginganlag hot cross bun. Ang hot cross bun didto na mag-originate sa mga Israelites nga na nagsimba kang Tamos o kang Semiramis. Ang ilang gihimo sa hot cross bun, ilang gilinyahan kining ilang tinapay ug cross. Kanabaya nga cross, mga kaigsuonan, the little cakes or buns made in honor of the Queen of Heaven were marked on top with a cross, or kanang cross sa ancient nga pinulungan gingalan nagtaw in devotion to her son Tammuz. You see, this is what made the crucifixion of Christ so heinous. He was actually crucified on the cross or the tau, which was the sign of the sun god. Muna nga, para sa mga paganong Roma, ang gihimo nila sa kang Jesus pinaagi paglansang kaniya sa cross, usa sa pinakadako nga pagyatak sa kasaysayan sa pag-insulto balik sa mga Hudiyo tungod sa ilang kasaysayan sa pag-apostasiya nila sa ilang pagkanatakdan sa pagano nga influensya. Greater abomination. Apan, si manalag na Ezekiel giingnan pagyod sa Ginoo. Tanawa. At to aragod sa pultahan, look at the temple of the Lord between the porch and the altar, where about 25 men with their backs toward the temple of the Lord. Ang leaders sa Israelite church, ang leaders sa mga Israelhanon, tanawa, ingon pa sa Ginoo, tanawa. Hain ang ilang likod, nagtalikod sila sa templo. Apan tanawa asa sila nagatubang, nagtuwad-tuwad sila og simba sa adlaw sa iyang pagsubag. Their faces toward the east, and they were worshiping the sun toward the east. This is Israel, influenced by Babylonian heathenism. Sakit kay na sa Dios. Iyang katawhan paingon sa naanod sa batasan sa mga pagano. Incredible! And God didn't like that. Munang ingon ang Diyos kang Ezekiel, ang iyang mga pangulo mo'y hinungdan ini. Here priests have violated my law and profaned my holy things. They have not distinguished between the holy and the unholy, nor have they made known the difference between the unclean and the clean, and they have hidden their eyes from my Sabbaths, so that I am profaned among them. Babylonian influence upon the Israelites drove them away and away and away from God. And God was not happy with that. So God allowed the Israelites to be captives of Babylon for the next 70 years. Munang ako na nang gisgutan sa inyo sa previous episode. 70 weeks are determined upon your people, O Daniel. Daniel chapter 7 na. Ako na lang tagalan ang katawhan og 70 semana, which we already understood to mean 490 years. Because 70 weeks means 490 days, and a day for a year according to Ezekiel 4 verse 6, ato nang gihubad. Mauna ang provision sa Dios alang sa Israel. Now, ang nakapurke mga kaigsunan kay human sa time nga gitagal sa Dios alang kanila, naunsa man ning Israel, ning swerve sila to another direction. Wala na sila sa idolatry, diri na pud sila sa legalism. Unsa may legalism? Naghimo ang Israel sa ilang kaugalingon og daghan kaayo mga balaod. Gi-expand nila pag-ayo ang ilang mabasa nga gisulat ni Moses sa Torah, kanang 5 ka basahon ang gingalag Pentateuch.
ang suwat ni Moises diha aron mahimo nilang sunod, gi-expand kana nila, dunan sila ubang mga libro, ang Talmud, ang Misna, ug ang uban pa nga holy traditional books for the Jews, nga mo'y nahimong basihanan sa ginganlan nilag legalistic Judaism. Ning swerve sila sa other direction. Maunay hinungdan nga pag-abot ni Ginoong Hesus, dili nila madawat ang iyang tinudluan. Ang mga pangulo sa templo, dili kadawat sa tinudluan ni Ginoong Hesus, kay sukuhi man ang iya. But remember, Jesus actually came down to bring them back to the pure message and laws of the Father. Apa nahimo ng debate, when Jesus was there, he always rebuked the Pharisees, the Sadducees, the priests. Ginganlan niya ning mga tawhana og mura mo og mga lungon, pinintalan sa gawas, puti, nindutan ahon, apan sa ilawom, dunot. Mo na ang iyang terminology. Because Jesus want to bring Israel back to the purity of the gospel, and that's exactly what he did, and that's what he shared to his disciples. And so his disciples was trained to preach the real gospel for 3.5 years. But human sa pagkamatay ni Kristo, sa gihatagan niya ang iyang mga tinunan sa sugo, look pa ninyo ang kalibutan, itudlo ninyo kanila ang tanan nga akong gitudlo kaninyo. Shortly after that, nahibalo mo, 31 AD si Jesus namatay, 34 AD, gibato si Esteban, na human ang 70 weeks gidetermine para sa Israel. Apan, nahimo po itong trigger point sa pagkakabig ni Saulo sa Tarsos nga nahimong si Pablo nga apostol. Pagkahimo ni Pablo nga apostol, nagwali siya og ang dapit nga iyang gipangwalihan, gipangtukuran niya mga simbahan. Munang mabasa nimo sa Bible ang gipanuwat niya nga mga epistula, na ang Corinto, na ang Colossae, na ang Episo, na ang Tesalonica, na ang Roma, kana nga mga dapit part sa nga ministeryohan ni Pablo. Apan dayong kahuman sa iyang ministeryo, samtang siya miatubang sa emperador dito sa Roma. Kay mo man ay goal gyud ni Paul, maabot ang ebanghelyo dili lamang sa ordinaryo nga mga tao, dito gyud sa palasyo. Muna nga manggialamon man siya, kay abogado man siya, Sanhedrin, member of the Sanhedrin, means he's a lawyer. Ingon siya, Romanhon ko, gusto ko nga ang akong kaso adto hukman sa emperador. So he was brought to Rome before Governor Festus, Felix, King Agrippa, and then finally gusto siyang moatubang sa emperador sa Roma. But I think we know that according to biblical, extra-biblical history, si Paul was beheaded by Emperor Nero sometime in 54 AD. But shortly before siya namatay dito sa Roma, munang tumog Roma ron, duha ka buok ang shrine diha sa sulod sa Vatican, kanang border sa Vatican, na diha ang sulod ang shrine of Peter, munang gitukuran karon sa St. Peter's Basilica, the largest cathedral in the world, St. Peter's Basilica. Apan sa gawas, a few meters away, gikan sa border sa Vatican, anaapod ang Pauline shrine, will Paul traditionally was said to have been beheaded by Nero. So duha ka shrine, naglagyo, di ralagyo. Ang point na mao ni, shortly before siya namatay, si Paul misulti sa mga tao, na humanan ako akong misyon, I have finished my fight, now I am just waiting for my reward, kay hapit naman ko itugyan. Pero sultihan ta mo, before ko, dayon akong biya, nagsulti siya, dayon akong biya, dayong biya namo nga mga apostolis ang mga magtutudlo ninyo. After my departure, savage wolves will come in among you. Muna na iyang gitagna, lutoson kamo sa grabe kay nga paglutos, kay dunay mga lubo nga dili mo pasaylos mga panon, not sparing the flock. Apan ang kaduhang tipik sa iyahang propesya, kay prophecy man na nga text, kanang verse 29. Also from among yourselves, ato pa kamo mga church members, gikan sa taliwala ninyo, kamong mga Christians who were first called Christians in Antioch, according to Acts 11:26,
who were known as followers of the way in Acts 24:14 and Acts 19 verse 20. Mga igsoon, kanang followers of the way nga ginganlag Christians for the first time in Antioch, gipasidan aniya. Gawas nga lutuson mo, grabe nga ninlutusay, gikan sa taliwala ninyo, abot ang mga magtutudlo, nga magtudlo og mga binalitad nga butang, meaning dili na gikan sa gospel ni Christ, dili na ang gipreach na mo nga apostles, kun dili binalitad na nga mga butang. Nahibaw mo, literally natuman yun ang tanan niyang gisulti. In the first century, bloody persecution of the Christians. Nahibaw man mo mga igsoon, naapagani mga Roman emperors nga nagdemand sa mga tao og emperor worship because some of those emperors, even if they were lunatic like Caligula, like Nero, mura na silang mga buang nga mga tao nga unsay malitok, ilang isulti. Walay duha-duha, pag ingon ihawon na diya, nasa tubangan ihawon. Grabe ang gihimo kay nagipa-worship man nilang ilang mga tao sa ilang kaugalingon. Kanang pagbuhat sa Colosseum, nang makita ninyo sa movies karon sama anang Gladiators ng movie, kanang Coliseum entertainment hall gina nga ang kwarta nga ibayad sa mga tao sa ilang makita nga entertainment daluna ingon nga revenue paingon sa Emperor of Rome. But what was the form of entertainment in the Coliseum? Mauna ang original mga kaigsunan sa inyong nadungog karon nga blood sport. Unsay blood sport? Entertainment nga ang mga tao magtan-aw og mga taong magpinatyanay or mananap batok tao magpinatyanay. Apan ang gihimo nila ni ana during the first and the second century, ang Christians ilang gihimong talan-aon. May mga leon silang gipanggutom nila nga nas ilawom sa amphitheater, gipanggutom unya na sila madakpan nga Christian, ila kining dalhunog ang iyang pamilya, unya sultihan ang amahan sa pamilya. Kung mapatay nimo kining mga leon, luwas kamo tanan sa pamilya. Apan kung ikaw mapildi sa leon, kaunon ka sa leon hasta ang imong pamilya. Ug samtang kana nga talan-aw nahitabo sa Colosseum, kadtong entertainment center sa Roma para sa blood sport, hugyaw ang mga taong magtanaw sa dihang ang usa ka Kristohanon kunis-kunison ang iyahang lawas sa leon. Apan kung ang maong Kristohanon maayo pod siya nga sundalo sama sa inyong nakita sa Gladiator ni Russell Crowe, makapildi siya kalaban, makapildi siya mananap, hugyaw pod ang mga tao. Gladiator type of entertainment, blood sport originated, and it was part of the bloody persecution of the Christians in the first and the second century AD. Ni anang panahon na mga kaigsuonan, gianam sa mga Christians og palayo ang ilang kaugalingon gikan sa fanatical Jews. Katong akong giingon sa inyo. Hinumdumi ang kalaban sa Christian Church ni anang panahon na tulo. Growing, emerging ang Christians, pero ang ilang kalaban tulo. Number one, ang paganism sa Roman Empire, Mithraism. Number two, ang pagka-prejudice sa religion sa mga Grigo nga di mutuog Dios, ang ginganlan nato Greek Gnosticism. Ug number three nilang kalaban, ang fanatical Judaism. Kining tulo may persecutive elements ni. Gipersecute sila sa ilang kaubanang Hudiyo, kay namiya sila ni talikod sa pagka-Hudiyo, nahimong tumutuo, followers of the way, nga ginganlan later og Christians dito sa Antioch. Ni anang panahon na paminawa ra gyud ning gisulti sa usa ka historian si Wary, ang Wary's Church History, page 39. Iyon dire, at the end of the second century, within a little more than 150 years after the first preaching of the gospel, Christianity began already to wear the garb of heathenism. Ang Kristyanismo didto pa sa first and second century, nasimbuga na ang ilang mga pamaagi sa paganismo. Gihapon, sa mao nga libro, Church History by Wary, page 39, the seeds of most of those errors that afterwards so entirely overran the church, marred its beauty and tarnished its glory, were already beginning to take root. Dito pa na sa first and sa second century, natuman ang giingon ni Pablo, inigtalikod ko, ato pa, dayon akong kamatay, number one, sudlon kamo sa lubo nga dili maluoy panon, persecution. Number two,
gikan sa taliwala ninyo mamuto ang mga magtutudlo nga magtudlog binalit dili na gikan sa gibilin kanato nga ibanghilyo sa atong manluwas og manunubos nga si Jesus. Iyahanang usbon og kanang mga tawhana mudala og mga sumusunod ngadto kanila. First and second century pa na. Nisamot mga kaigsunan ang pagliko, nisamot ang kayabag sa sud sa pundok sa mga Kristiyano. Remember what we are talking here is the history of the early Christian church from the time of the apostles and gradually farther, 4th century. Human gyud sa grabe nga persecution nga gihimo sa usa ka emperador nipuli si Constantine sa 312. Si Domitian ang iyang gipulihan nagpersecute sa grabe nga pinersecute kanang 10 years sa last reign ni Domitian. Ang gikan sa 302 to 312 munay one of the bloodiest time to sweep out. Ginganlan na nato karon og kana bitang genocide, pagwala unsa na kanang term nila nga ang usa ka grupos kaliwatan sa mga tawhanon wad ugyud genocide man na naapay lain nga term ana. Anyway, maunay na abtan ni Constantine. Pag abot ni Constantine ingon siya di magsilbi ni. Kung pamatyon lang gini mga tawhana nga part na sa atong gingharian, mudaghanig samot tinuod man. Kay the more Christians were persecuted, the more they multiplied in number. So, Constantine introduced something which was a little different than what the other emperors had done in the past. Ingon pa niya, we will make friends with them. Let us ask them to be with us. Munang nahitabo ang ginganlag religious compromise. Religious compromise simply means, dili tanan nga gusto nila matuman. Naapoy sa ato nga dawato nila. Apa naapoy ila nga dawato nato. Meaning, dili tanan nga gusto nga pagtulunan sa Kristiyano maoy dawaton sa mga pagano. Dili po tanan nga gisutis pagano i-impose po nila sa Kristiyano. Inambitay ta mo na ginganlag religious compromise. Religious compromise gani, gamay imo, gamay akot para magdaita. Religious compromise na. Began with Constantine. Nag-anam kinig kadako kay nangaminyo ang mga kabataan sa mga Romanon sa mga converts sa Christians, nangaminyo ang Christians sa mga anak sa mga pagans o sa pagkaminyo ay simply you can expect nga i-brought up nila ang ilang kabataan nga nagkasinabtanay tila. Unsay ilang pagsinabtanay? Gamay gikas paganismo, gamay gikas Kristyanismo. Now, one trigger event took place. Si Constantine decide nga iyang tukuron ang usa ka branch sa iyang kingdom dito sa eastern part sa Roman Empire, which is Turkey. Stable na ang Rome, apan mo build siya to stabilize the eastern part of the Roman Empire. Tukod niya ang Constantinople. Kanang Constantinople, muna karon ang ginganlag Istanbul. Ang karaan kana nga site pag-decide ni Constantine nga iyang tukuron. Apan samtang siya naghimo ni ana, ang general niya diri sa Roma niingon wala nay interes si Constantine diri. Ako na ni si General Maxentius. Ako na ni pagsuti kang Constantine. Si General Maxentius giangko na niya ang Roma nga iya na. Imo na lang kuno ang Constantinople. Ingon si Constantine, the whole Rome is mine. So, makigubat siya kang Maxentius. Pagpakigubat niya kang Maxentius, gipangayo niya ang tambag sa iyahang mga magtatambag ug niingon ang iyang mga magtatambag, unless makuha nimo ang simpatiya sa nag-anam kadaghan nga Kristiyano sa sulod sa imong imperyo, posibleng di ka kadaog. Muna nga sa, kung inyong basahon ang ancient history, na ay ginganlan diha og the Milvian Bridge Battle. Diin ang kasundaluhan ni kasundaluhan ni Constantine ug ang kasundaluhan ni Maxentius nag-abot og diha sa maong suba, the Milvian Bridge Battle, nakadaog si Constantine.
Apan prior anang adlaw sa gubat, gitawag niya ang tanang kasundaluhan, lakip ang mga Kristiyano nga mi-join kaniya ug miingon siya nakakita og pananahon. That's a very well-known story in ancient Roman history. Nga nakakita si Constantine og pananahon nga nikidlat ang dagat, ang langit. Pagkidlat sa langit, ang iyang nakita, kilat nga purma sa krus, unya ang purma sa krus nga kilat, nakita niya ang inscription, en hoc signo vences. Latin nga pinulungan nga nag-ingon, this is the sign for which you will win the battle. By the sign of the cross, you will win the battle. Munang gi-organize niya ang iyang mga sundalo. Pag-organize niya ang iyang mga sundalo, ginganlan niya to og the soldiers of the cross. Mga igsoon, og inyong basahon gud ang kasaysayan, kanang gingalag crusaders. Ang mga soldiers na sa King of England attempting to regain Jerusalem from the Muslims in the 16th century. Muna'y nailhan nga crusaders, munang diha kuha ka ng istorya ni Robin Hood. Ang uban na istorya na lang apan gipadako. Pero ang original nga soldiers of the cross were the Christians who rallied together with Constantine in the Melvian Bridge battle when they won against Maxentius. And in 313 AD, Constantine declared, from this time, this empire is empire of the cross. So, ginyong tanawon mga kaigsuonan, ang history sa Christianity of Rome, gawas ni atong mga fathers, katong mga church fathers, gikan sa 1st century, 2nd century, Sixtus, nga mo'y nag-introduce sa pagsimba nila sa Domingo aron nga i-honor ang resurrection, gipadako ni Pope Victor diri sa 200 AD, kana nga mga kasaysayan ni samot na lig-on panahon ni Constantine. Kay pag-abot ni Constantine, gideclare man niya, this is the empire of the cross, is an imperial proclamation, and from that time you can imagine na himong Christian ang empire sa nag-ipon nga pagtulunan sa pagano o Kristiyano. Basahon taragod ning part sa world history, page 54 sa Where is Church History. Paganism must still have been an operative belief with a man. He was at best only half heathen, half Christian, who could seek to combine the worship of Christ with the worship of Apollo, child of the sun god. Ang Roman god na ni, kaya ako namang gingnan sa inyo, daghan man ang equivalent. Sa Babylonian, Semiramis and Tamos, sa Egyptian, Isis and Osiris, apan sa Romans, Apollo. Having the name of the one and figure of the other impressed upon his coins. Kang Constantine kini, imong mabasa na, Christianity had now become popular, and a large proportion, perhaps a large majority of those who embraced it only assumed the name. They were as much hidden as they were before. Error and corruption now came in upon the church like a flood. Mahibuong bitaw ta? Kay Kristiyano ta nga simbahan, dapat, at Kristiyano ta nga mga tao, dapat mutuo ta sa Bible, tun-an nato ang Bible. Apan mahibong ta kay naa may mga practice karon nga dili naman gyud necessary nga basahon gyud ang Bible. Kutloon lang ang teksto isuod sa mga papel, unya ang papel tusokon og dagom, unya kanang dagom isuod sa botilya kay naa nay teksto nga gi unya i-orasyon asa man nagikan. That's not from the Bible. That's part of our pagan legacy nga nasaw nato gikan sa mga pagano. Kanang anting-anting, kanang mga amulets, those are of pagan origins. And originally, nasao lang sa pagan Romans, gikan sa Babylonian. So, makita ninyo nga, ang Babylon nga term, nahimo na ng general terminology of departure from the truth and purity of God's teaching. Church history. Volume 2, chapter 2, section 7. Hinungdan ang atong ginabasa, Christian history books. Paminawara. Christianity became the established religion in the Roman Empire and took the place of paganism. Christianity as it existed in the Dark Ages, you know what the Dark Ages is? Ang medieval period, 538 to 1798. All of us knows that. Christianity as it existed in the Dark Ages might be termed
baptized paganism. Meaning, giminyo niini nga Christianity emanating from the Empire of Rome, ang paganismo o ang Kristyanismo. Pagkaminyo, ang practice nga pagano nisud sa Kristyanismo ug nahibaw na mo sa nahitabo human ana. This is the Roman Empire which became a very powerful influence of Europe, which was the source of the spreading of Christianity in the rest of the world. Kay unsa may bahin sa kalibutan karon nga dili Europeans nga formerly sakop sa Western Europe ug Roman Empire ang naduawan sa mga gikan ni ana nga Western European countries nga originally were parts of the Roman Empire, including America with Christopher Columbus and Amerigos Vespucci, including the Philippines with Ferdinand Magellan, who was a Portuguese and who served the King of Spain, and including Miguel Lopez de Legazpi and Roy Lopez de Villalobos. Those are the historical figures who were all Europeans. They brought in the rest of the world the Christianity coming from the Empire of Rome. And remember, the Christianity coming from the Empire of Rome, which was spread around the world, is what is known in Church History, chapter 2, section 7, volume 2, chapter 2, section 7. Christianity as it existed during the Dark Ages. By the way, ang pag-abot sa Kristyanismo sa Pilipinas, part sa Dark Ages, 1521 man. Ang Dark Ages, 538 to 1798 man. Ang Dark Ages, maunay pag-abot sa Christianity sa Pilipinas. Muna akong giingon ninyo, mismo kita dire, ang naabot sa ato nga Kristyanismo, katong Kristyanismo nga, dili magwawali nga nag-quote sa Bible. Latin man ang atong kay usara may nagdaag Bible, si Father Figapita raman. Girelate na ako sa inyo kagabi. Pagbaptize niya sa first baptism in the Philippines, 800 Cebuanos in the island of Humonhon, including Dato Humabon and his wife in Cebu, April 14, 1521. Pagbaptize niya ni Ana, it was not because of the result of series of Bible study or from the Word. It was simply changing a name from being pagans or being whatever they were before the navigators with Magellan came. Munang gingalatag sa awit pa ni Yoyoy, Magellan discovered the Philippines to Christianize them, everyone. Munang gingalatag, the only Christian country on the earth. But one of the unfortunate things about being Christian is, nangamatay na lang ang atong mga katigulangan nga gitawag o Kristiyano, wa gani kahibalog unsay Genesis 1:1. In the beginning, God created it. Nobody. There's only one man whom I know in the record of Philippine history under Spain nga klaro gyud nga nakabasag Bible. And he is our national hero, Dr. Jose Rizal. We know he read the Bible because one of the novels he wrote, duha may ang novel, Il Filibusterismo ug No Limit ang Hari. Pulos kadto novels nga nagpukaw sa sentimentos sa nasyonalismos Pilipino aron makigbatok sa malupigong gahom sa Spain. Apan ang usa sa iyang novel, No Limit ang Hiri, is a biblical phrase. Ang words ni Jesus Christ kang Mary, sa dihang si Mary, miduaw sa lubnganan sa buntag sa iyo sa Domingo. Pagduaw ni Mary, wala naman ang lubong. Pinilo naman ng mga bisti ang iyang nakita dito. Naguol siya pag-ayo. Pagkakita niya nga naay tao dito sa baba, sa lubnganan, miduol siya, Sir, ikaw ba'y nagtago sa lawas sa akong agalon, sa akong magtutudlo? Pag-ingon yun sa tao nga, Mary, nanindog ang balhibos tingkoy ni Mary, kay pamilyar nga tingog ang iyang nabati. Paghangad niya, ang Ginoo man di ay, gakso noonta niya ang tiil sa Ginoo. Apan miingon si Jesus, touch me not, for I have not yet ascended to my Father. The word touch me not in Latin is noli me tangere. Ay sa kog hikapa, kay wa pa ko kaadtos amahan. Rizal, read the Bible. Perhaps the only Filipino known to have read the Bible in our 300 years of
Christianity in the Philippines brought by the Spaniards. Wow! But the point is this. We were Christians in identity. We never know a lot of the things we do are not from the Bible. They are actually old pagan practices brought into the church during the first, second, and later years in the history of Christianity. For example, tagaan ta mo ko sa kasampul ha, ug muduaw mo karon sa St. Peter's Basilica, you will see this great image, which they call the image of St. Peter. No, the original image is not St. Peter. It was already there as part of the worship of the pagans. Si Apollo na, apan ang ilapong laingala na si Jupiter. Tanawan ninyong naa sa ulo niya. Simbolo sa halo. Kanang halo, ang term kana sa kanang gamayng korona nga simbolos adlaw. Part na sa worship of the sun, which was the greatest of the gods of the Romans. I already told you the other night that the Roman pagans worship different planets every day of the week. They worship the sun on the first day. They worship the moon on the second day. Munang Sunday, Monday. They worship Mars on the third day. They worship Mercury on the fourth day. They worship Jupiter, munang Dies Joves. They worship Venus, Dies Veneris, Bernes. They worship Saturn on the seventh day. Ang mga Romans ingon ana, kana siya partly nadana, they transferred the names of the pagan gods and adopted Christian names. The original trilogy of Nimrod, Semiramis, and Tammuz became the Holy Trinity of the Holy Trilogy of the Sagrada Familia sa pagkakaroon. Makaigsunan, nauban ninyong makadungog inim kayo, tinumo-tumo naman lang na ni Pastor Gulfan. No. We are talking to you about this because these are recorded in history books, particularly Christian history. For example, Cardinal Newman, he has enumerated a lot of the teachings now that are part of the Christian tradition but which was of pagan origin. Cardinal Newman matod pa niya, the use of temples dedicated to particular saints, incense, lamps and candles, votive offerings, holy water, processions, sacerdotal vestments, the tonsure, the ring in marriage, turning to the east, images, ecclesiastical chants are all of pagan origin, sanctified by the adoption into the church. So the church that came to us from Europe, and it was spread the rest of the world. Muna giingon, the church coming from the Empire of Rome is spread around the world. That's precisely what the meaning of the word Christian church from Rome. Universal manggod ang meaning anang word nga Catholic. Ang meaning yun niya, kung imog yung humbaron, ang iyang tinuod nga meaning, ang Kristyanismo nga didto manukad sa Roma, the church that came from the Empire of Rome and was spread around the world. And that includes the Christianization of our country in the Philippines. Na mga tanong mo, do you think the church admits that? Ang uban manggod masuko. Kaya ngano kuno nagbutang-butang, dili man ibutang-butang. Paminawan na ninyo ning gikan sa libro gyud ha. Kamu nalay basa. This is the Catholic World, 58 March 1894, page 809. The church took the pagan philosophy and made it the buckler of faith against the heathen. She took the pagan pantheon, temple of all the gods, and made it sacred to all the martyrs, so it stands to this day. She took the pagan Sunday and made it the Christian Sunday. She took the pagan Easter and made it the feast we celebrate during this season. I already told you, this one is Peter right now, if you go to St. Peter's Basilica. But that statue was already there before Rome became Christian, because it was dedicated to Jupiter or Apollos in their equivalent worship of the sun god. Niya pa, the first day of the week, from Webster Dictionary, Sunday is so called because this day was anciently dedicated to the sun or to its worship. The sun was a foremost god with heathendom. Hence the church would seem to have said, keep that old pagan name. Munang yangalan, Sunday. Adlaw para sa adlaw.
Ang Lunes, munang luna, moon, moon's day. Martes, Mars. Merkulis, Mercury. Huwebes, Jupiter. Biyernes, Venus. Sabado, Saturn. Munang pagan worship. It shall remain consecrated, and thus the pagan Sunday dedicated to Balder became the Christian Sunday sacred to Jesus. Let me tell you something more before I close. In this church that was spread around the world, coming from the Roman Empire, coming from Europe, through the ages, doon na ni sila tulo ka rules of faith. Ako lang ning gibutangan ini nga number. Number one of the rules of faith is the Bible. The second one is tradition. The third one is the edicts of the head of the church, or what we sometimes call now the papal bull. Now, sa actual nga implementation in practice meaning para sa mga sakop sa church, in practice, ang number 3, mao'y pinaka-importante. The final word are the edicts, the papal bulls. Final word na. Nobody can dispute him because the church adopted the doctrine of infallibility of the head of the church. So, any edict, any panahon bull, murag, bisag unsa ang dispute sa kalibutan, pag musulti na, iya na nang circular by circulation, parehaan ang gingalan nato kaano sa Pilipinas, ug it's bill, final word na, mo na baruganan. And that is above tradition, kay bisan ang tradisyon, pwede man ma-erase. Og ang Bible, maunay third na lang. Ano man, unsa naman lang ng Bible? Basis for morals lang. Unsay basis for morals? Naadiha ang tahor mo imong amahag inahan, dili ka magpatay. For moral guideline, the Bible is still rule of faith. But in the implementation is the reverse. So kanang the Bible, tradition, and edicts, sa implementation, importante ang edicts, second ang tradition, less ang Bible. Mga kaigalaan, the truths that we have been presenting in the past few nights are painful. That's why we have mentioned this to you in symbolic language. We are doing a spiritual surgery. We are trying to remove a tumor which, if left there, can be deadly, because this concerns our life or death situation before the Lord. But today, we are very pleased nga ang uban ninyo may unong yun, because you feel the anesthesia of the Holy Spirit has cushioned the impact into your minds. Thank you, Holy Spirit, for guiding your people in listening to what has been presented in the past evenings.